أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم keguti ala bankeri nyimani kan okola mbe mita kontroli la karamo mala me geta ustad Musa Jalloti afana te nyamba siroke do mandona alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbe sate alfalu kabo imam la fo alkali ane sate alfalu me be dindin kafurin keba ane nyin kafo mamotu koma mbafula momoye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh benna usas ba tentula papa che jazahullahu khairan wa wafaqa bala danillahi subhanahu wa ta'ala wallahu jalla wa ala asaso simayala anen jata kendaya ka hakilo to abulu kala londo to abulu anasi kebaya fajanning mbebe ala benyala azza wa jalla ayamin fo mbadi ngoy minute tanne di bare bito nin tambita ngake tanin lulti asiyam fa fem folo on deba det la demen wole mu nyin sate o be kayra bale kon deba det la wale janim bina la kumo dolut minatinna wole mu idingol la kuole sula nimmo min lafta ayeta nyato ala koma ka sulale nin koma ye sula ika dadale molu minu la komo me sula walla komo ka tumbunne ila komo ka fale bari nyin sate wo molu imantara imawo silolu ta alama le manta ben afulan jamma nyin sate o kairo bijang alama le o jidi aliyalo neko kila sallallahu alaihi wa sallam ayafako komi anata ibn abbasin na kuma kan o dolu to ko kila la nyimantolu musol la siaje o mu kayrole na nyembengo musol le siata ja o mu kayra balet musola lodula mantara filiring amantara nukunding mislimolu ya bari mislimolu tanolu wolle mam musolla lodula long walati nabi ebe wurila radio lu kono ebe wurila television lu to social media to ko musolla nyantolu walati na wayatin na sanji wuli killing kemenani tannani kabiri mislimi apareta obala ntolla nyimbengo tonya abala kairolu kono kaaje ko nanyulu minumu dindingolu kulur lalti kordalu kono wolle siyatan tolla jang na nyimbengo to pour kana ka yitandinna ko allafta min kelambalu komale sah wala la naam nyimmu alamaleti amu fenneti min ka yitandiro ke ko nkana nyimmin dati abe tobennale yalla minatin nimmu sol yada dun ko kuto o katamale de musolo ni wol yadame muta ya nyori akatale dalilo le kila sallallahu alaihi wa sallam kabirin ay jibril jita kan bere huwa kon غار حراء
anata suokon ay jumale taraje muso wo muso manda wala de ayatele ya buta samba afandimma ya hakilo tenkundi do mandi jumale oke muso woto nanyolu sate molu minu be konoto minu be banta minu be kombo ngaji ki nyin Qur'an karandula altolle ba fasa la katambi ngaji kalbe o kalale alama le soniyal sabanjango wala mun na banko na Gambia banko na kunun alfalu minu benun na nyim banko ka niyaje dino tuno tajang fontoluna ta nga demandin sera dino bala alqur'ano le mude alqur'ano ya wala tu nyejang alfal kunu ya karam wo kan nyim banko mketa muslime banko dum fem follow mi aka topoto wo mo alala kitabole wo mo alqur'ano le wo kono asala ala batolu ta ko min binaje nyamen demande woto muslimeya jalla moy bake yalan jam fatatale muslimeya ani muslimolu wol fatatale muslimeya abe jele ala paketo be paketiring abe timmaring abe larinje bari muslimolu wolle ke fansei wolle ke fam murundi o paketo to mimbe timmari iman ke kilenti de muslimolu ani muslimeya walatna wato do bije isi muslimo doje ama muslimeya faham asi muslimeya doya wasatina asi finti muslimeya kon isi muslimo doje ate muslimeya fasala wo kan niye muslimeya faye ama muslimeya long ate muslimeya fasala bari wayatara muslimo lemat mbadingo nabe wonyam nsalon ko karandula kunum womu dinkiralleti min ekata lo ekata nyini wulolu kono kunu ekanat suto ekadimba mala eka Qur'ano karam eka fanya den karanta kunun karanta lebe kiri wo karantalu yellonnalu bondi Gambia kono jam wo karantalu kabiri yellonnalu bondi wo lonnalu karanta ala yake arabu du silolu yeleta etata ye arabu ye dino karang inata murun na nyimbanko kanjang ye karambungolu yele wo karambungolu nata jo seyoke wo karantalla bari abekili yalla minat nga jannat wato do bije isi modo moy asafa ko ha nyin arabu karango wala ye karantalu tinya wala ye dibe hanide watide nyin arabu karango anin karantalu ikamin karanje abekili muna kitabu nyakoy ni nyafing ak safero be mukilin bal nalonnal fango ya fale ko kitabolu min folota o mu nyakoyole nyin nyawuledi ngo wolle bantanalale bari imaje nyawuledi ngo fango be murun kan nanne koteke al hala dot kayti koyo bije nyawule ngo bije bari kayti koy do kayto dole fanam findita koteke ndaje jam fandila bari nsinyo nsafonyo eko na nyin karandulal na nyin dina karandulal dukare nsa kalamuta ko wolle be alabato yitandilan kadati tauhidol
ala kilimbayan do ka ala kilimbayan wo fengo wo kuo mi ya lonko nim muslimo man ala long usasi afonya kajakon nim muslimo man ala long aman tawhido sot abula ay sali ay sum ay hiji ayeta ay ku kende barolu ke bari nala tafundo ala jang mambeteya anin ala tema mankati nafata la wo salolla nafata la wo sungolla nyin kamala ko aman ala kilimba yandi jalla wa ala bari mine be de mala foy ala kilimba yandi no wolem ka alquran o karang wolem ka alquran o topoto wa alquran niya topoto isi ala long ila salinya sikoy bari mbadi mo jelle ka sali usasi afanyo kumo kono janko abe alquran la fismante ya kono ko ake cikandile wallahi ndeysan mol kami muta ciko dibi wote cikat ndolu nim momo ye nafulo soto ngavo ye kari cikatele kari barakata hey yalo ne jumale barakata wala miya fansay alama miye dino karang ay alqur'ano karang ay abe karang kuoto abe alqur'ano la karang kuoto wala mumoti min barakata wala moti min barakata de mo min be dina kuoto wala moti min barakata mbadi ngon alqur'ano atedanna ka tawhido foye alqur'ano tedanna ka ibadat ibe ala batula nyamen atedanna wala bari asidaji ko ludada alqur'ano aka karan sate o minto ila moy jannade ninko aka karan sate o minto mafo karanya dode nko alqur'ano ka murundi nan ka karandulalu dada ka karandulalu ke dinningolu ye sabatije ya alala kitabo tanka aka wo sate tankale aka kairo jindi wo sate o konole aka barako jindi wo sate konole aka nyomo yo jindi jele aka nyo fahamo nyo deto nyo balafa aninka ke kilinti aka wole ke wo sate o moli munatinna alqur'ano le ka karanje wo sate o ka cikale wo sate o aka cikale mbadi ngolu na point seyin jango wala nyinti ko al yalon ne ko nyin alqur'ano abe kele kanne abe kele wala kono kabirin lungo minna kila sallallahu alaihi wa sallam alaka ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir kabiri wo lungala alaka yeko wa anzir ashirataka alaqrabin kabiri wo lungala kelo datita anun kelo be continue lale ila qiyamis saa fajanning alqiyama lo lungo be sila nyal qur'ano be tula kelo le kono drong anamul walatin fontolo nsi pare nga wakili kaje ko momo bentol kono abe sate o bantala ye pare ka fembondi usasi afo kumo kono ye pare ka fembondi dukare kanyin karandula dema abe kele barajot abe kele norot o man yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu la adha'afan kathira e kana jutala yela jato le wafi dala sitan kilim bondije yama panikling yewale wafi dala simu bondije yama kare kilim fula isi simenti boto kilin soto nole yana yafo saso yeko ndefana nganyine soto doya take ma okeno nsinyo sasi korda dala sikeme ala sabilil mithal minu be banta wal dala si keme fula ninga wo kafu nyoma wo sifen datinole nga tahfido dat nga Quran karan la dat mbadi ngolu usas la kumo kono ay ala la molu fonyele ya je wo molu minu be alqur'ano karan wolem ala la molut ala ya fa dinkira jamal hizbullah
ala inna hizballahi humul muflihun ate wo mo kiringol lem wo mo kiringol min ko alquran o karang e kala kitiyolu tanka ala yamaru koli kake ala fatandir koli kabula wollem hizbullah wollem ala lamol mbadi ngol yawmal qiyamah ustaz ya fanya jannet ko isa fay mariye ko alquran o karang yecika allahu akbar alquran bi jinna bedolu kan jinna na garasolu kono jinna satawolu to mo ñininka aye fatiha karanya janyamin jumale sa karanno aye seneya weci wo ñama ma fa man soto de bari aman siya aha ako alwaqtu ako wato ban labas sayin pour ka bam onko woto nga alqur'anu dukare mo isimin keno je akije isimin karanno wo karan isaje yawmal qiyamah isa foye ko akaran iye cika aya fanya ko qur'an karango bono tije wallahi ay tonya qur'an karango bono tije aya fanya le ko isi moje aye karang aye digiril soto aye kaytol soto aye cika folungo minna iko ha biwode masha Allah ibala digri kafulale aye fadak ye muso do fanya jang mamme muso ila moy janna dem be misalo taala walla doro ngabawal muso nyin e kaye tubabu kewale soto aye korda lo aye korda aye moto sangaye aye bank account yelaye bank account aye wo yelaye ala korda nyin na finishing dula ka bang aye dunje wona la dungo tema aye tilitan anin saba pura aye sawun katalo bun kuto min aya lo aye wo tubabo yebanan tubabu du aye na ya enjoy ani wo tema tilitan anin saba wala dun tate ma afat o mo kilenti fulanjang ye musodo fanye jam benum bank do ko wala aliyalu na million jelletu muso ay million tang anin killing ay wolo tu jannabe fala million tang anin killing ngala bunjang fula fa bunjang sabaje nyal nde ale afata ay wotu jan woto Quran karango bono tije alnga karang alnga balundi alnga tarafe alnga tara amulu fe alamalen samantabe ngola barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh woto ngai wala ninni kar fladda ma solo bayri pour fengo ninni kar fladda don solo sace also keno fofi dola siyo mi nyali ninni kar fladda don solo troje al mamo ko ay so ministre dantanna bayri wato fanoka ninni kar fladda don solo no pour ñu lew jabino ñen karo jumale ya école e malle ni arna molde passé la say nga fitiro ko la nga so alonta ni wor say ko ni saldan sinasinga ñine kar dantanta wor say ni salda mo kana jamfa assalamu alaikum dro almamo e chance na nganomo nga ñine kar dantandi na ñino soto mandia ilali alfa la sama tol dum pour kam ma koy ima alfa la feyel man bari la kata fela dun tanna don min ke kuma kibaro may non amandi anyen wadon ni ka to sonkol ka to ko sonkol bari bibiri nga moyta ko tam bibe ko to nyaado nyaado nyul ka men fo man so da so to je woto be alal ko nyulle alfa la samato dum al nga nyul ma ko alfa la samato kana bo singoto wotal na nyinen karo nga nyinen kare woro parendi musukunda saba ce kunda saba nin salo batal para se kutume yalon ko asin nafa bak inshallah ala bar